যতনা হামবাই বিশেষ করে সিনি মিডিয়া ফ্রেন্ডস রংনো তিনি আংনর বাই কক সালাইনানি ফাইমানিকে অমনো গাवनि बागै नंनो रिंखा दारो হয়তো অনেকে সাইমিয়া কুনা আরো তিনি কক সানা ফাইমাকাই ফাইনাই মধ্যে তাও চলতি বছর যে রাজ্য সরকার নরক 90 খানা কাইসা বিজ্ঞপ্তি জারি খাইকা ওয়েস্ট ত্রিপুরাও 160টা সিনিয়র বেসিক স্কুল আবনি বিসিঙ্গ চিনি এডিসি এলাকাও ন বেশি সিনিয়র বেসিক বিসিঙ্গ এডিসি এলাকা ন বেশি আবো বরক স্টুডেন্ট কম নই বরক টাবু আবনো বন্ধ খাইনা নাই খাইছি নাই এবং गोबां पत्र पत्रिका रगो जोंनुखा जे आबो नाकि बरक साका जे बन्द मिथाङा आं डाइरेक्टर स्कुल एडुकेशन एलिमेंटारी डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिसर DU ताई गोबां आईएस रबाय आं जुगाजुग खायनो माने परे आं उनाव साइमान खाजे ताबुको कुनु स्कुल न ताकन किन्तु बन्द खालायाको एकमात्र ताबुक डाइरेक्टर नि स्कुल एडुकेशन नि जे सेक्रेटारी त्रिपुरा गभर्नमेंट नि डाइरेक्टर स्कुल एडुकेशन ताई गोबां डिस्ट्रिक्ट नि अफिसार रगनो एवं आईएस रगनो बड़ एक निर्देश रखा जे निर्देश नि कारणे ताबु बड़ गाबनो ताबु बेराय नायलै तुम तो बेराय नायमन सिमिया যদি তাবু 160 বিসিঙ্গ মিনিমাম 50% পরে যদি চিনি ত্রিপুরাসিনি এলাকাও যদি খাঙ্কাই বন্ধং থাঙ্কাই চিনি গোबांमा লেখাপড়া স্টুডেন্ট তনাই চরাইরক খুব ব্যাকওয়ার্ড ক্লাই থানাই বড় বড় থানাই তাবু বড় খৈতাম সাকা যে তাবরম দিলাম তাবু দুগরাই কামি কনকক দুগরাই কামি SB स्कूल गाठाबिल कुटना बक दुगराई बारी नो जुदी एबुलिस खाइके हांकाय अबनो जुदी बन्द खारिके बरकाम खाइने अरन स्टूडेंट बरकाथालिया हायर सेकेंडरी स्कूल बरतुमना किन्तु बरकाथालिया हायर सेकेंडरी स्कूल बाय दुगराई आबो सालो ता कुटना SB स्कूल आबो बाय आरो जुदी आबनो जुदी गखारि खांकाय कम से कम चिनी जोंतम नुकजाखा जे अरव प्रायनो जों नुकजाथामो जे अरनि चिनी जे स्टूडेंट रक बेलाय देरा अहसप्लायनाय ठीक अमो हायनायदि काक्रासरा आरोबो 13 जन स्टूडेंट दङ कुटनाव कमिखा कारण अर कमिनि कमिटे गोबां स्कुल कमिखा ताबो आं बुंनो सोंखा जे ताव उपाय दं ताबुक तो तुरुक जों थाइथाङाखाय आगिनि बररक जे हाबाबे आगिरगो जे चिरायरक बाङो ताबुक सेरकम किन्तु चिरायरगो कम इंगा ताबुनि जे ताबुनि अमलनि बररक जुगनि बरक सब समय मिडियाम नायतो ककबरकनि मिडियाम इंग्लिश मिडियाम बांला मिडियाम आय ताबुक सचराचर चिनि बरक बा बुइनि बरक फानो যারা বাংলা ভাষাভাষী পানো ম্যাক্সিমাম বাংলা স্কুল পড়িনাই খুব কম নাই আগরতলা শহর নিনি তিনি যদি जोंना शिशु बिहार नेताजी उमाकान्त बा निनि जेल रूट जे दङ खुदिराम बसु अमहाय जे स्कुल दङनि मैक्सिमाम तो इंग्लिश मीडियम माखाया विद्याज्योति माखाया एका ताबु कामियाम चाहिए जे सीनियर बेसिक स्कूल तो प्राइमारी एडिसिनी बांधते चिनी एक समस्या एडिसिनी ताबुक जुदी न जों प्राइमारी नि जुदी सीनियर बेसिक थांगांगाय आजागास केन्द्र जोंखौ बेजवा खालायसं कारण आं इंग्लिश मीडियम नि चिनी एडिसि एलाकाव जे इंग्लिश मीडियम दंमोन
আর স্টুডেন্ট রক সব সময় যত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পড়তে গিয়ে বাংলা মিডিয়াম মাংসে মাং গাবন বাকি বংনি পক্ষে খুব অসুবিধা যাগো যার কারণে চিনি বড় রক্তাবো ইংলিশ মিডিয়াম মাথা তাই কেসে স্টুডেন্ট কই মানে উকলক কামো চিনি গার্জেন রক্তাবো কোনো বুসার ন তাবো আগিনা হাই নগো তঙ্গই পরিণাম মুসুম দিয়া কারণ সরাই রক খানাইয়া একা চিনি গার্জেন রক হাই ন বুসাবুতি পটা পরি পদ পরিয়া আবার খেয়াল করি যার কারণে বুমা ফানংখা উফা ফানংখা বড় একটা ওয়ানসুকা না আনি বুসানো হোস্টেল দাউইনো তনির মাসাসিউ হোস্টেল তনিকাকাই হোস্টেল সুপারনি দায়িত্ব দङ হোস্টেलनि जे मालिक प्राइवेट हस्टेल पानि जे मालिक बिनो कायसे दायित्व दङ एंगा रां पुसा पांतु एंगा आनि इसराय रक नगो दङै जे जेबाबे फुंनि 6टा पर्यन्त परिना माने बरनो परिमाया माने थौ बरक सारिगो बरक लेखापড়া श्रेणिया किन्तु हस्टेल थांगाय बाध्यता बरारो लेखापড়া माखै आबुनि कारणे जों नायनायदि सारा त्रिपुरानि प्रत्येकटी जायगायाव जे हस्टेल रक ताबो हस्टेल रक जे तमानि एंगाय मोटामुटी गाहाम खालायो ताबो सिनि बरक हस्टेल मान बिसि खाफ्रम ताबो चिनि एडिसि हापांगो ताबो नरनिचि सेमानो जे 43टा ताबो हस्टेल दं এই যে 43টা हस्टेलाव जों जदि बरनो जों हिसाब खायनाय कांकाय आरो मैक्सिमाम चिनि गरिब उंथं ग्रांफान उंथं ओ हस्टेल नि चिनि जारा चरायरो तुलनामूलक फातार तंनाय रक बाय हस्टेल तंनाय रक ताइसा बंनि लेखा परावो बंनि गाहाम नुजागो गा आबुनि बागैनो जों तिनि नवनो मास समाका मनो वाना थाइग्रे चिनि गार्जियन रक स्कूल बंद अंगनानि सिगां बुइला बरक एसएमसी कमिटी बाय मा सुनाय स्कूल मैनेजमेंट कमिटी बाय स्कूल मैनेजमेंट कमिटी आ एलाकानि कोनो ग्राम पंचायत बा विलेज कमिटी बरनि सिगनेचार नांनाय आबुनि लगे लगे लोकल जे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ब एमएलए फांगतुम एमडीसी फांगतुम एमपी फांगतुम हयतो एमपी सम्भव नंला तब एमएलए एमगनि इएम रंगनि बा एमडीसी रंगनि बरनि किन्तु पारमिशन अथवा बंनि सिगनेचार नांनाय गबरा सिगनेचार रिनानि थांगांखाय बरक जदि आरो ऑब्जेक्शन दिखांखाय आरो नो ऑब्जेक्शन माने बरक जरसेगा ना जोंरो अ स्कूल नो जों ताकलाय अरनि हयतो न जों बन्द खायमांगला जों ताकलाय बिसानाय जाना खाली जदि चिनि स्कूल ताबो बेलु 10 माने 10 जन तला क्लास सिनियर बेसिक स्कूल 20 जन तला सिनियर बेसिक स्कूल बा आमो हाय खैये जदि हस्टेल कम कथा होनो स्कूल स्टूडेंट कम खांखाय आपरो हयतो बरक सासेनि ताबले जों मालिया एकटाव प्रत्येक स्कूलनो ताव मीटिंग चलि दङ आं तिनबो दुइटा स्कूल मीटिंग खाया सिनियर बेसिक स्कूल बरनो जों कग्रिखा नरक चालुगै थांनि किन्तु खाली नरक अवेयरनेस प्रोग्राम खालायै अर जेबाबे होक स्टूडेंट नि संगामा बांनाय गताबुकसिनि एडिसियल काबु जे अवस्था गै दङ ताबु तरक नायथां आंखाय चिनि जे 18टा आईएस नि आन्दार आबन सेते गोबां दङ ताबुक जोंबो तरक जीरो एनरोलमेंट बिलोनिया रतनपुर रूपाईश्वरी आरो दुइटा स्कूल दङ आ दुइटा स्कूल अब आ जगह हेटालिया जेबी स्कूल आरो 2023-2024 छात्र छात्रिया सनकलापारा जेबी स्कूल आबुखाय रूपाईश्वरी साब्रुम आरो छात्र छात्रिया कांचनपुर 1 एवं 2 दुइटा स्कूल कलोनी जेबी स्कूल आरो करिया ताबुकसिनि मानदुई भुवन चंताई पारा जेबी स्कूल आरो करिया चाचुसरा 2021 डिसेम्बर आरो कायसेबो स्टूडेंट करिया आमा हायखैयै जों नायनायखांखाय वातलक तुइथु मनाई कामी जेबी स्कूल गारिंपारा जेबी स्कूल तुइसा मुंख्रुई
Parajebi School, Mohanto Sadhu Parajebi School, Visudev Sadhu Parajebi School, Radha Krishna Parajebi School, Rajendra Parajebi School, Nipendanagar Jebi School, Oma Haikeye, Orobo, Prai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7টা স্কুল 2018, 2019, 2018 সিমি কোনো স্টুডেন্ট শিক্ষা ফাইলিয়া যার কারণে আপনো বন্ধ খাইজানো বাধ্য মাংখা জম্পু জলাও তাবো জম্পু জলা তো কিল্লাপাড়া জেবি স্কুল চাকলক পাড়া জেবি স্কুল দরবালুং জেবি স্কুল নবসর্দার জেবি স্কুল বুদ্ধিজয় পাড়া জেবি স্কুল আমাকে সামনে অমা আইকলা স্কুল রক তাবুক তুরুক অমংকাই লিস্ট অফ ক্লোজ ডাউন বংনসং মুঠুमै मारे अमा हाइखै नायनायदि सिनि अरतमतम इंस्पेक्टर वाइज categorically of the enrollment of student of different school under education department TTRC खुमुलंगो खरकसा जोंर गोबां मामति नुगो एकटा स्कुल 4 जन 5 अमा हाइखै 9टा स्कुल 13 जन आमति रक खाइ नायने माने सिनि मैक्सिमाम no 10 potong tau gabon bagi chung tini koina musungo chini tabuk phano chini sera kabang ma parago droba butung chini buma buba song kebo huko thangang kai busabutirong tlangi thango ke school to bang uklok te khapro malia kabor mai tira bai phaiye school to te borti khai malia ble eka abo chini kaise সমস্যা eka tai chini kami rong ni bomti no onek guardian rok busa school thamkon thai epano ba bini busa 6 বছর kai dongbo school por porti khaiya khaidum gamon bagi bachini prai elakano school hogo tabuk sini student kom gaboni bagi rajyo sarkar no jomono koi nai rajyo sarkar ni thai sing omono chini demand tongnai ebong sing already kagos bo sing honai tabu je ADC elakao je abo hasal area remote দুর্গম এলাকা আ জায়গাও অন্তত হোস্টেল ফেসিলিটি রিনা নিংথুম 10-15টা স্কুল নাগাই সবাই তো বই আরো নি যত স্টুডেন্ট ন 1 to 10 কারণ 1 to 5 জরা পরিবই শিক্ষক আং বর্তমানাই 6 to 8 পাস খাইমে পর আং বর্তমানাই আনপর তিসনার ইয়াকে বই বাংলা মিডিয়াম আং থাঙ্গি উদাংনবা অমাইকে ত্রুক English medium jadi klaiman kangkai. Aboni bagai no khaima kage chin bagai upakar nang taklai. Mood pulewa roka 8 junalo 8 English medium plus abono residential school. Buridok ni ngo 150 jona chalarong 150 jona ekdom pura jeng estimate khlai state government ebong jeng central government abo kaisar jaka 8টা তাই কাবু উলো 5টা নিনি yango saitang ka yang bandarima Kanchanpurni ka Rajdor abong ka Samonuni যেটা মানিকপুর আইন বিসিংহ আবন পরে খগেন্দ্র রোজাপাড়া abong ka ঠিক চিনি যে তাবুক যে লংত্রাইনি যে আরো যে মন্দির নি ঠিক দক্ষিণ গালা যে লামা নকমুখনা দোকান কানা তুই যে থামনি আরো যদি ন হোস্টেল সহ খাইমা খাঙ্কাই আরো ঠিক অম হাইকে নাই जों खवायाव बामति खायके बेहाला बेरायनि बिसिंग सदरनि तुइसाकमा हाय जागाव सदर बे खवायनि केसार गे आयर आगे तो जों खायके न 8टा आबो बामति खलायनाय जों ताबुकते वो होस्टेल पारिना बागै माननीय चिनि जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास बाबुनिहार थाङैनो आं डाइरेक्ट एकदम एस्टिमेट खलायना आं दुनियाव याफारका अमहाय जुदि त्रुक जों जुदि खायमा खांखाय चिन बररक এই যে স্টুডেন্ট যে এনরোলমেন্ট কম তো মানে আবো কংসা জায়গাও যে টিচার যে সংখ্যা তুমি মাস্টারনি যে অবস্থা হামিয়াং তো মানে আবর হামনাই 5টা স্কুলনি মাস্টার जों একটা জায়গা তো বুকাঙ্কাই 5টা স্কুলনি স্টুডেন্ট 5 জন 10 জনকে তো কাঙ্কাই আর 50 জন কানাই হেঙ্গানো কংসা জায়গা তুমি কামকে লেখাপড়া খালি মাননাই আবনি বাকে जों বংন দাবি খাইয়া ডাক্তি কে চিন হোস্টেল সেনশন কারিনা নিথম এবং যে তাবুক
स्टेट गवर्नमेंट के 60टा जे स्कुल बंद खाइनानै माने अबतो जों प्रतिबाद खायो আর প্রতিবাদ একদম যদি একদম কৃষুকা যদি কৃষুকা হংকাই তো जों খাইনি কিছু করি যেখানে স্টুডেন্ট দङ आरो नागाय मास्टार कम रिउफानो जे मासाक चालु खायथानन बागै जों राज्य सरकारनाव कइया जों चिठि बरहका एवं जों माननीय मुख्यमंत्री जेतु शिक्षा दप्तरनि ताबु मिनिस्टार बाव जों कयदिन बिसो आंनि जे मालायै जे अ स्कुलनि जे समस्या दंमोन तामनि कारणे তিনি বন্ধ নানি অক ঘোষণা খাইজাকা এবং অ ঘোষণা খাইওনি নাই একটা রিউমার ফাংটং কুবুই ফাংটং ओंगै दंमानि তিনি राज्य सरकार जे आसुक चुपचाप दंमानि आबोसो जों सबसे वाना मासिंजा तावाना बायदि नং स्कुल दंनाय একটা খান সহযোগিতা খাইদি নক সুনো সুবাদি স্টুডেন্ট স্কুল তুবদি অকক যে ছানা কক মাবলে কিন্তু কোন কক সাজা গিয়া অরন जों नुजाखा আর কোন কক সাজা গিয়া राज्य सरकार হয়তো কোন স্পর্শীকরণ করি শুধু जों आंगावनो किरुই आनि जे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि डेपुटी डायरेक्टर এবং डायरेक्टर ऑफिस नि जरा वेस्ट दि तनाय रक बर्न सुमनपुर सेमागा तावानादि स्कुल हाय फाचा खायै क्लोज खाइमिया এবং जों क्लोज बा खाइना रेगला बरक सागन जों क्लोज खाइना रेगला এবং जे गाइडलाइन दंमोन सेंट्रल गवर्नमेंट सागा एसएमसी कमिटी ग्राम पंचायत विलेज कमिटी लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बरंनि ऑर्डर सारा कोनो मते पाना स्कुल उदो खाइमिया असोगति सेमानता हामबाय जों किन्तु जरा रोजानाय प्रत्येकटी एलाका थाङै जों एवारनेस प्रग्राम खालायनाय ताबो बुसखां मासनि सिमिनो जों खायसा प्रत्येकटी आइएसओ थाङै टीचार एसएमसी कमिटी सह जों अमाहायके सेमिनार खायजानाय सालसानि सेमिनार खायै जोंनि जे 29टा जे आइएस दंमानि 29टा आइएस नि जत्त स्कुलनि एसएमसी कमिटी सह बरं तुइनो अकरनो जों साजानाय जे नरक नासिंदी नरक साइटकदी बुसखांनि साला स्टूडेंट जेन जों स्कुलाव तुबै मानाखै अच्छा तेकेसा जे ताबो एडिसि हाबांगो जे साइट कमिटी जगन दङ अमतो चिन एडिसि निया मंखे राज्य सरकारनि अर जे तमने अर नागि अर 160टा अब शुद्ध तिब्रासा एलाका सिमी एडिसि एलाका सिमिया नन एडिसि वास्तु गोबां अबर बेबानो क्लोज खाइছে एकदम जतो क्लोज खाइनो बारो नोटिस रेखा किन्तु नोटिस खाइमार परे पर बरकाइছে साकादा एसएमसी कमिटी एवं ग्राम पंचायत विलेज कमिटी प्लस जे एलाकानि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बिनि कक माया खाइ अबनो बन्द खाइनि आबो हाइकै ताबुक जों ताबुक जत्तो जागानो जत्तो एलाकानि चिनि ताखौ बखरनो जों साव स्कुलाव जेसेखायबो जों स्टुडेन्ट ट्रिक बांनो चेष्टा माखैनि যেমন থালসরা গোবিন্দবাড়ি হাইরাও রুংনাও রব नाताबुक तो जों तबन बागैनो आरो तो हस्टेलनि जों प्रोविजन खाइदों ताबुक ट्रिक जों आरो हस्टेल तांग्रिनानि बागै जों साइटआव दङ किछु जायगायाव ताबुक मैक्सिमाम जायगा ताबुर मानिकपुराव एडिसिनि 100 जना नन एडिसिनि 100 जना आबनिनि पुरानिनि राजदर मालिदर तारपर पुन्नदा रुवाजा पारावाइजाम बांग्लादेश बॉर्डर किनानि जत्त एलाकानि बररक फायै आरो ताबुक परितम होबे एके संखाय नायके थुदा बुया शुधु मानिकपुर सिमिया मानिकपुरनि बिसिङाव जे बरक जे राजदर बा मालिदर हाय जागाव अमाके हस्टेल खाइनानि बागै जों साइटक दङ खूब सम्भवत जोंहाबो मानि थाङो थिक अमा हायनि नेव जों समाय जे गोबिन्दबाड़ी थालसरा बा 18 माइल 23 माइल गुरजुं पासा आयंगबो ताबुक हस्टेलनि बागै একটা वानसुगै दंजा आरोनि स्टुडेन्ट रंनो ताबुक जत्तनो बड़ तुबुय भेबि के हामाले जे सामुनुव गार्ल्स निबो दङ स्टेट गवर्नमेंट निबो दङ एडिसि निबो दङ एका बरनो तुबुय खेत्री सरबो दङ निनि तावरन सयलेंटाव दङ 100 जन बुरै 100 जन चला आबोनो फरायनिनि यांगो तमने बनो निनि ओ 82 माइल दङ करमसराता 82 माइल आरो दङ एकाव माइके पूरा सारा त्रिपुरा नायकेगाव हस्टेलनि संख्या बांगा एवं स्टुडेन्ट रक आइनि मांनो बेसि जे भर्ती खाइजागौमोनता एका जोंना ताइबो नांथुम ताइबो गोबांखाय जिनिस फरायनायनि যারা সুযোগ সুবিধা মাইया सुबिदा माननाय